media rong kok selain jora payment bagi sung nukha koekdin sekang social media rong je minutes of the subcommittee meeting for syllabus upgrading and restructuring of Kokrok textbook for class 9 and 12 ni ajaga subongni choro number nukha aro je borok siyo updated syllabus of Kokrok will be prepared in conformity with the officially approved script used for accomplishing the teaching learning process. Sung nukha mo tai aro borok sawo judi Roman script by English script by je si tongnai boy rong no bong namon intake khlaina gaka borok khlaijak lak Roman script by amo sung just social media mia rong sini nukha amo belake sung kha kamu tambai ke sini borok rok no kebeng nai rok amo sekanya agibo sung nukha Dr. Ortul boli jibo kebeng jak waisa Bangla ni sawbo waisa Devanagiri ni sawo bini kuno thikri tabuk sung oro nukmani pore sung discussion khai tongo amo je nukmani sung sanamu sungo sung greater interest the person greater interest ose sung mana hamnai sung sini personal ego biya personal biya karon sung sini bororoni interest tamo amno naharisi sung agono nam deboni duni judi Roman script by students roklomas 99% sari tonga ke nungle sabo ba nung angle sabo sungo interest no naharinai sung abono accept ma khlaite sung sini personal ego no tinai tongani koya amaken sung 1991 script selection committee tongjaman yaklogo sung nukharbo already script selection committee jeta committee khajamani amoto consensus based mane seminar ngai kok salemani yaklo se amo khajaw tamana amo sung borom ra thaitu mane no 99% already je English script ba Roman script lemani sung tabu amono sung nayu ingkara tini khorsa khoronoi aboni against thang tongo je consensus ni against thang tongo mane 30% against thang tongo je 99% 30% against thang tongo mane 40% against ama bora clear mang thai sung sini personal no ti nai sini personal interest no ti nai sung sini borong ni interest no ti yawui sung dike sukmai tongmanya aboni sung further step andron khlainai sung asui tongya tai abono ba sung scrap khlainai bagi o je minutes ni meeting no bora mo thik khlainang thung tamai ka mo thik ya consensus based jera tabu 99% students rok se 30% rok se Roman script is comfortable type plus appropriate in jam honga ke sing tamni bagai against thang toma dofani against abo boro buji thai bujina nangnai ta kaisa nuka sing Kokrok sahitya parisad nei amodang ketal sikhana ko arabo sing nuka borok Bengali script by ba Devanagiri script by khlainani bagi tabu borok clear nang thung je tipra sarok ni hamkrayo kebota kebing thung kebing ke abo dofanin chaya dofan hamkrai nayu hunga ke je dofa ni boro 99% no Roman script thang ke bolon support ma khlainai agi jorawo baksa Bangla script by sina কিন্তু জরা স্লাজাগি থামু জরা স্লাজাগি ফাইমানি ইয়াগলবো বলরক পরি ফাইমানি ইয়াগলবো নুখা বাউনি বাগি তাবু ইউনিভার্সিটি হইতে কলেজ হইতে নংমানি সুং তাম নুখা বরক রোমান স্ক্রিপ্ট বাইটাসে এপ্রোপ্রিয়েট ইনজাগু ঠিক প্রনাউন্সিয়েশন ফাইজাগু তাইসা ক্লাই বংজাগু এসেসেবল বংজাগু ইনকে জরা ফাই স্লাজাক থামু ইনকে আ জরা ন sing accept ma khlainai je majority demand khayo majority nayo apnon sing accept ma khlainai jeta majority nayo apnon sing accept ma khlainai abono respect marnai borom marnai jeta 30% ni borom majority nayo apnon respect marnai borom abono khel khainang tung sing koyu borom no judi sing to aboni bagi andron ma khlainai sing khlain to khlaiba thanai buskangbo sing kundino
जे सिनि बर 99% जे हामजाय दं के जों कम्प्रोमाइज खालामनिया देखायसे हांखो दाबो सिनि तिब्रा सारो आम तांगै जानाखौ तुन मुखैनो फालि जानाखौ तुन बा रिक्सा फालि जानाखौ तुन যত্ন ফাটিসা চায় তারিখনো ইংলিশ মিডিয়াম পরিতনিরু অব যে দাবো যে মাইনর্স বাই বসু জরাতি আঘাত খালাইनो सिनि सारन सरनाय रंथानि सुरु ताबुक आं साने मानि आमानि सिं क्लियर कायसा ओंथाय जे इंग्लिश स्क्रिप्ट बा रोमान स्क्रिप्ट सुरु बा इंग्लिश मीडियम नि बागै सिमिया आमो बांला मीडियम पढनाय रब बर रोमान स्क्रिप्ट बायनो कम्फर्टेबल जागौ आमो कायसा सिं क्लियर मान थाय बिलायके ताबायके जों साइबर ताबो इंग्लिश मीडियम बर गोबां परि दंबाय बांला मीडियम परि इंग्लिश मीडियम परि बिसिबा इंग्लिश मीडियम परि बाय गब ताबो नों कायसा स्क्रिप्ट बांला स्क्रिप्ट बाय बा देवनागरी स्क्रिप्ट बाय क्लाइरिका बर तो पढनाय कठिन कष्ट दं जा परिमानिया बांला स्क्रिप्ट बाय डिफिकल्ट बिलायके आमो सिमेते एप्रोप्रिएट साउंड फाया एप्रोप्रिएट बा प्रोनाउंसिएशन फाया आपन टीसी तो रोमान स्क्रिप्ट बाय क्लाइडिनि सामने रोमान स्क्रिप्ट बाय ऑप्शन पड़े बिदि जे बर रक बडी कंफर्टेबल बर बायके एप्रोप्रिएट इंजा आपन यूज क्लाइटों स्टूडेंट नि थानि फ्रीडम रना नांगो ताबो ओ जे कबर साटिया साबार तंनाय र बर परिनाय दिबा बर परिनाया बर रिटायर्ड बाय चाकरि खाइबेन पास ताबो अंखरि फैयो दफानि सामंग हनिनाय आगिरके बर थुइ दाथ मुति थांजाखाय ताबो नों बौनि जे रिटायरमेन्ट माने परे बा माने परे स्टाफ दफानि बागैनि सामंगनि फैयो अमथ दफानि सामंगलाय बांनि म केबेंला सिक्लाय तामायके नों 99% बरंनि एगेन्स्ट थां दं माने केबेंगो ताबो ओ जे माइनर्सनि मीटिंग नु माने जों सिलेबास कमिटि नि ब बरामा ठीक लायनांतु तामनि बागै इंगके आबो सिनि बरंनि बागैनो हामिया हेम्पार नंनाय स्टूडेंट्स नि लाइफ नि बागै सुरु स्टूडेंट सिमिया फ्यूचर नि आनि जतनि बसानिनो आबो फ्यूचर नि बागै हामिया हानि बागै आमनो बर ठीक लायनांतु आमनो ताइसे बर रिजल्व खालायनांतु बर आबनो जे जागा विद्या ज्योति स्कीम तिये गोबां बेंगली मीडियम स्कूल जे तमाने नाम बुमुंगरां जे स्कूल तमर बानो विद्या ज्योति स्कीम नि बिसिंते इंग्लिश मीडियम तलां तंजा बुंगा काय रोमान स्क्रिप्ट नि बागै सरकारनि पमा केबें जामुं तंखारानि हनि खाथा आबरो आं मोर साने मानि ताबु बांलादेशे विद्या ज्योति तलां दंबाय इंग्लिश मीडियम तलां दंबाय ओंखायनो जुदि सयसे नों को बरखौ इंग्लिश नि अल्फाबेट बाय क्लायांगा के नों बांलादेश नों तलां दंबायब्लासो इंग्लिश मीडियम नों को बरखौ टाइम केबें ताबु गारो लैंग्वेज बरबो इंग्लिश बाय रोमान स्क्रिप्ट बायता बनि सब्जेक्ट न मिजौ ब ताबु नायनाय के गाबनो जोंनुगो विद्या ज्योति स्कूल थांबायमोन परे गोबां बरक डिफिकाल्टीज फेस खालायो क बरक सैथनि तामबायके बिसिबे इंग्लिश मीडियम रोमान स्क्रिप्ट बाय सैथनि बर बांला स्क्रिप्ट बाय सैथनि डिफिकाल्ट फेस खालाय जाबो ग जागा ताबु विद्या ज्योति मान यागलो बसुनुखा जे एग्जाम रगो थानाय रगो तो मन फेस खालाय प्रॉब्लम क्वेश्चन परिमाया बर बांला बाय ताइसो सिटे जायगा हानि बागैनो तो जों फ्रीडम रेडि नो स्टूडेंट्स फ्रीडम नांथौ दिनै आबनो सानामुसुङो जों सिनि आन्दोलन फ्लाइथाय जों फ्लाइट दङ जे सिनि फिजिकल मेंटल कैपेसिटी तमसाक जों आन्दोलन फ्लाइट दं ताबु अबनो केबें बदं ताबु आनि सुमुंबो अबनो तंनाय जों सुमुं सिमिया सानामुसुङो जों आन्दोलन खनि मियागलो चिमिसे मालायके चिमिसे जों डाइरेक्ट साका जों पॉइंट टू पॉइंट साका बनो बोला बसाब साका सुङो बिनि पर्सनल ऑब्जेक्शन गरै हनै बिनि पर्सनल ऑब्जेक्शन गरै चीफ मिनिस्टर नि जों आसो कक सामानि यागलो व पॉइंट टू पॉइंट कक सामानि यागलो व I have no objection नि साव बाट आनि पार्टी आं साइ न मासुंनाय आं साइसुं गसिना खान पार्टी आनो दुसुनाय आं तो पार्टी बेतमनि पार्टी दिसुना नाय इंगे ताबु तिबा सराबु लुकरो क्लियर थाय जों सोनाम सुङो पार्टी दा टर नान दफा टर आमा क्लियर मां थाय
Chief Minister Sabino obstruction kari personally. Bini parties decision na mungka batabuk atau Janajati Morcha tongo. Clear kaitung bong stand up aro. Tabuk hanya Jirendra Chaudhary, leader of opposition. Bono bosung memang mereka boleh menang Jirendra Chaudhary no. Remani porewo bini statements kenayaku. Pura clear kenang tu. Sung tu awan pada sung minister boleh menang Sukla Sarana berka. Bota assembly kau posaka. Clear kadi stand no. Boleh menang mes minister bawa korang tu kok salajak. Aro assembly salajak. Tahu boleh menang Bikas minister Travel Welfare Department. Jata bonai tong nai. Boleh masuk rujak memorandum. Sin thani copy tong. Jotono sung tithirjak jotono no. Kangen saka. Bawa to Chief Minister Cox salin nagenan sau. Bawa stand clear khainang thung borok. Dop has asul kotor sini rajniti. Politics mane tamba. O policy no nung apply klainani. Klaidi nang minister tongo. Travel Department minister. Opposition leader tongo. Korang tisadi. Teng tisaya ba. Tabuk abang solution kena ni bong thani bok tong. Bong solution kelai nai. Sung abang bar sabo. Chief Minister ni option gerai ini saka bo. Sung no. Tabuk Janajati Morcha jada BJP o tong nai ro. Di prasaro. Di sun. Tamu nong ni clear kali Janajati ro. Chief Minister sabo boto ani parti nang sung nai ini. Clear kali bang stand no. Clear ka sujako haike dofano thangui orai porai ke tomani ama belai jaya sing sin dofani bai andolon khlayu lukurok sungna nangu media ni trutin sungna nang barono karon media thru baksa thangi ba manu thanginai singi manu personally chithi bai singi manu kintu source ngito media ni tinu bongno kok pinan taibo sing honan media tiwa singi manu jawab betul barak baru stand clear kaitung haike sing dofani against thangai tong tamanui tongo condemn kaitung je jaga 99% ti brasa se already roman security tongo sung data bon nai namani yak logo rogo sikangke obon against thangai tongo tabu koyak jana Dr. Dol Songro bung kuya pan mak kuka tak bong condemn khai di jara Janajati Morcha han tonai rabo borok judi soino jibasan hamkai dayongke condemn khai di oje syllabus committee ni manus no je condemn khai di clear cut sung apun sai manai